guys, good morning. Ang aking video for today's guys ay magluto pala ako ngayon ng paksiw guys. Paksiw na tilapia at saka bangus guys. Ito na guys yung mga rekado guys. Yan. Ano yan guys? Kamatis at saka luya. At saka sibuyas, bawang guys. Ilagay na natin yung isda natin guys. Ayan guys. Ilagay na natin ito guys. Yan. Ulam namin ngayon itong umaga guys. Yan guys. Tilapia at saka bangus. Tapos lagay natin yung kamatis guys. Sa luya. Natin guys. Lahat na natin. Sa bawang sibuyas. Saka talong guys. Yan, masarap to may talong. Yan, magic sarap guys. Simpleng luto lang to guys. Saka asin guys. Lagyan natin ng sili, medyo anghang at saka green guys, lagay natin. Suka. Medyo ano guys, mas maganda mas asin. Lagyan natin ng konting tubig guys. Okay na guys, ready to salang na guys. Tapos na numayaon guys, lagyan natin ng toyo guys para medyo maganda guys, para maganda yung lasa. Abangan nyo guys pag naluto guys.